Ano wala? Nakawala! Lagi nakakawala yung kay Papa. Ba't sa akin ang tagal? Pero may ano pa yun pa? Paano kung ilalayo ko? Ganun mo ulit. Pag yan sumabit sa'yo. Sabit ang ito. Yan, huwag kang malikot dyan ha. Tumaog dyan siya. Binugaw eh. No? Gian, how many fish we caught already? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 already? Yan, meron yan. Oh. Yan, yan. Eto na te. Ayan. Yun na. Sige, ilay mo. Wow! It's a big fish! Where is that? Ay, sumabit sa akin. Ay, pinunas naman sa akin. Mama, Oo. Gagalaw? Mama. Huwag malikot, baby. You see the fish? Did you see Tita Ann? 4. Tita Ann caught the fish already. 1, 2, 3, 4. And one more. 3. Yan, naka. Ha? May pakana ka. Mama, I want to. You see the fish? Gian, Tita Ann's talking to you. Did you see the fish, Gian? Matatanggal mo. Let me see, Daddy. Malaki? Diyan ah. Ay, tignan mo. Oh. Ah. Ooh.